Pues bueno, ya estamos aquí en una nueva parte de Hogwarts. Y bueno, voy a curiosear un poquillo. Se supone que tengo que irme de acá, pero yo quiero curiosidad. Así que voy a ver. Lamparita. Vale, no pasa nada con la lamparita. Evidentemente voy a curiosear esto. Ya sabéis que la última vez dije que iba a hacer directo. Me lo he dejado un poquito por Pekín, la verdad. No he tenido tiempo, tenía muchas ganas de jugar. Y bueno, en verdad sí he tenido tiempo de sobra porque estoy jugando el día siguiente. ¿A quién quiero engañar? Tenía ganas de jugar, ¿vale? Haré directo cuando pueda hacerlo porque me han podido las ganas de ver esto. Ayer me quedé con muchas ganas de seguirlo y bueno, no hay nada más que ver, ¿no? ¿Solo era la luz? Pues nada, solo era la luz. Que eso, que me había quedado con muchas ganas de seguir con el juego, no pude alargarlo más porque era muy tarde. Así que lo he continuado hoy. Ya sí que sí, la siguiente vez que pueda hacer el directo lo haré de verdad. No sé cuándo será, no voy a volver a prometer que haré directo porque no sé cuándo va a ser. Porque esa vez admito que me pudieron las ganas, como ya he mencionado. Así que ya se verá, que sea lo que Dios quiera. Quién sabe, a lo mejor incluso no puedo hacer directo. Vale, que eso, que quizás no puedo ni hacerlo porque no se sabe. Qué bonito. Aquí hablando la gente de mí. Bueno, ¿qué quieres? Tendré que empezar en algún momento. Ah, que puedo comer. O sea, ¿hola? Ay, que puedo comer. Qué gracioso. Bueno, ya me piro. Sí, yo solo quería ver eso. Vale, se supone que tengo que seguir. Ok. Pues voy a darle un momentito a esto y ahora hablo con el señor. Qué guay. Me hace mucha gracia, ¿vale? Soy muy... Hola. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. ¿Qué hago? ¿Emocionante o aterrador? Venga, voy a darle a este a ver qué pasa. Dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Creo que es evidente que soy muy curiosa, ¿no? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. ¿Debo preocuparme? That's a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. ¿Debo preocuparme? Algo me dice que debo preocuparme. Bueno, este me he despedido, el globito terráqueo ya le he dado. No voy a robar más cacahuetes, así que tiro para adelante. Es que me encanta, o sea, está hecho. Es que, oh my gosh. Ya he dicho que me encantan los gráficos, pero es que son flipantes. Lo voy a repetir 20.000 veces hasta que me canse ya de eso. Bueno, hasta que ustedes os canséis. Una de dos. ¿No hay nada para curiosidad? No, parece que no hay nada para curiosidad. Ah, bueno, sí, esto. Pues ya lo he hecho. ¿Ves? Tira para acá, tira para acá y tú para acá. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are.
You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Ah, muy bien. We handled it, and I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Parece que sabes mucho ajedrez mágico, vuelas mucho. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. ¿Qué es The una moves are Hermione always so 2.0? obvious. Why does no one else see it? Esta es una Hermione 2.0, a mí no me engaña tú. Y esto ya lo he preguntado, no se puede preguntar más, ¿no? Pues ya está. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Algo me dice que va a hacer una Hermione 2.0. Oh, mira. Un esqueleto. Ok. Otro bicho. Y el que parece el chulito de campo, escondido ahí. No, hombre. I think I heard one. ¿Le pasa algo a That sus mermaid's ojos? find us that interesting. Ah, ¿Le pasa algo a based on sus all the ojos? chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. ¡Ay! Yo pensaba que estaba en la esquina tipo Bad Boy ahí puesto. Ya sabes, típico Wattpad. Pero no, ya sé por qué estaba en la esquina. No puede ver, ¿no? Ay, no puedo verlo de cara. Bueno. No sé. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. Sí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Me ha caído bien. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Anda. Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. ¿En serio? Not ¿De something I'm Salazar? especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ay, no puedo hablar más con él, qué pena. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Me ha caído bien el chaval. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Vale. ¿Y por dónde salgo yo? Por allí, ¿no? Ok. Es verdad que se podía correr. Se me había olvidado completamente que podía correr. Y yo ahí andando como una tontita. A ver. ¡Ostras! ¡Que la ha liado! Primer día allí, como quien dice, y ya la ha liado. ¡Ay, my gosh! Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After bonito. much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry,
We've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Toma a ti. ¡Qué guay! ¡Qué guay! What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Uy. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Vale. Me This toca way. perseguirla. Espérate, que primero quiero comprar una cosa. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Vale. Using the guide will also ¿Esto qué train es? you to be alert to your surroundings. Ah, una llamita. Uy. Al final me la van a liar por cargarme las cosas del juego. No, hombre. Yo sé que no, pero ya sabéis. Al final lío. ¿Qué? The guide will give you opportunities to practice Ay, your ¿qué he magic hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? and educate yourself about wizarding lore. Me he ido sin querer para el lado. Iré a Do ponerlo. keep up. Why don't you cast Revelio on no, that esta mujer no me tiene and preparada, see ¿eh? what details the field guide can provide? Rebelio. Lumos. No, esa no era Rebelio, era la R. Revelio. Vale, ¿esto qué es? Estatua de Kelpie, páginas de la guía. Esta estatua representa al Kelpie, un demonio cambia formas acuático proveniente de Irlanda y Gran Bretaña, que suele adoptar la forma de un caballo de larga crin. El Kelpie más grande del que se tiene constancia es el monstruo del lago Ness, en Escocia. ¿En serio el lago Ness bueno, el monstruo quiero decir es un Kelpie? Acabo de desbloquear el desafío de guía de campo. Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos. Ok, gracias. Los desafíos de guía de campo son la única forma de obtener puntos de experiencia. Abrir guía de campo. ¡Ah, qué guay! Este es tu nivel de mágico. Ok. Los puntos de experiencia que consigas en los desafíos aumentan tu nivel y tu poder. ¡Qué guay! La guía de campo hace un seguimiento de tu desafío actual. Selecciona el menú de desafíos para continuar. Ok. Vale. Al recoger la página de la guía, bueno, la primera página de la guía, se ha desbloqueado una nueva categoría de desafíos. Aquí aparecerán los nuevos desafíos que desbloqueas a lo largo de tu aventura. Selecciona la página de la guía, campo de continuar. Ok. Recoge 2 páginas de la guía de campo de Hogwarts. Recompensa de equipo de anteojos. La verdad es que no me gustan estas gafas, muy feas. Cada desafío consta de categorías. Desbloquearás recompensas especiales con cada desafío que superes, desde aspectos hasta mejoras fundamentales. Ve al menú de desafíos para recoger tus recompensas. Visítalo a menudo para recoger todas las que desbloquees. Un segundo, por favor. Que me acaban de hablar por WhatsApp y es una cosa importantilla. Vale, ya lo siento. No podías hacerlo fuera de cámara. Vale, de hecho ya lo he leído. No puedo hacer nada más, ¿no? Pues ya está, para afuera. No me dejas otra opción. Colección estatuada, vale. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Qué guay. ¿Yo estoy grabando todo esto? Yo que ya me emparanoyo. Si estoy grabando, ¿no? Sí. Lo voy a hacer hasta que tenga otra vez, hasta que tenga la pantalla, porque es que no la tengo. O sea que voy a estar así hasta que pueda pasar a esta habitación. A mí lo que me interesa es lo de la luz esta. Ah, good timing.
perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ok. Ha descubierto un punto de viaje rápido con llamas flu. Puedes abrir el mapa cuando quieras para viajar rápidamente a cualquier llama flu que descubras. Ah. Bueno saberlo. ¡Qué guay! Hogwarts se divide en 2 zonas principales. En el lado izquierdo del mapa es donde vienen ver los alumnos y profesores. E incluye las salas comunes de las casas y el gran comedor. Ok. Yo estaría básicamente en este sitio de acá. Selecciona la región de la gran escalera para continuar. Esto es la gran escalera. ¡Qué guay! Mira. Es que me encanta, está guapísimo. Sí, ya sé que estoy muy en modo wow, pero es que es wow para mí. Gran escalera. Con esta vista puedes ver las llamas flu disponibles en esa región. Las llamas flu verdes representan las que has descubierto, incluida la de la sala común de tu casa. Las llamas flu grises indican la ubicación de las que no has descubierto aún. Vale, gracias. En el lado derecho del mapa verás los puntos de interés académico, como la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. Selecciona la región del anexo de la biblioteca para continuar. Ok. La profesora Weasley ha desbloqueado la llama flu para ti. Usa A o D para rotar el mapa y viaja rápidamente de la llama de flu del vestíbulo central con el espacio. ¡Ay, qué guay! Me encanta. Vale, ya. Tengo que viajar para allá, ¿no? ¿Le he dado bien? ¿O la he liado? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Ah, vale, lo he hecho bien. Vale, bueno saberlo. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Vale, no puedo hacer nada más, ¿no? Pues ya está. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. No sé si eso es bueno o malo. You'll get up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Uy, ¿a qué le doy? Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Es que es Weasley. O sea, yo confío en la profesora Weasley porque es una Weasley.
O sea, ¿qué hago? Venga, lo voy a dar We aquí. did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. ¿En serio? Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Pues nada. Goodbye, see you later. Habla con el profesor Fig. Ok, pero antes puedo ver... No hay puntitos blancos, ¿no? No, tiene pinta de que no. Pues nada, me toca hablar con él. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ok. Puedes ver las misiones disponibles desde el mapa. A ver, ¿qué tengo? Uf, vale. Este símbolo representa las misiones principales. Al completar las misiones principales avanzarás en la historia, desbloquearás nuevas características y conseguirás puntos de experiencia. Ok. Cofres de colección 0.35, página de guía de campo 1, eso de mi guía, astronomía, ok. Vale. Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel y o de hechizo. En estos casos deberá poseer el nivel y el hechizo necesarios para activar la misión. Puedes obtener hechizos nuevos completando las tareas de los profesores o como recompensa por realizar las misiones. Vale. Clase de defensa contra las artes oscuras. Según el mapa de guía de campo, la aura de profesora Hiccups está en el ala de astronomía. Podría perderme en este castillo, que tenga que usar la brújula. Encantado. Vale. Según el mapa de guía de campo, clase de encantamiento. Este castillo es enorme. Vale, da igual a que elija, ¿verdad? Puedo elegir cualquiera. Ok. Pues no. Yo estoy aquí y tengo que ir para acá. Okay. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Vale. La bienvenida a Hogwarts. Vale, brújula encantada. Ok. I think I'd have made an excellent seeker. I have a sharp eye. A ver, se supone que tengo que tirar para allá, pero quiero ver qué tengo ahí. This cannot possibly be ¿Esto as qué es? difficult as it seems. ¿Qué es esto de acá? Vale. Hablar. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ok. A ver. Do come and find me if you stumble on something Lumos. illuminating that Oh. solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Uy, que la lío. Lumos. Pues nada, no puedo hacer nada más, ¿no? Pues fuera. ¿Algo más? The best way to learn how to fly a plane is by falling out. This Antosha. looks like the location from the painting. What could be so special about it? ¿Tú qué haces? ¿Tira en el suelo, niño? Encuentra la ubicación representada en el cuadro. Ok. How nice to see you, my young friend. Vale, ¿puedo salir? Sí. La voy a liar también. Creo que si bajando a algún sitio será de nivel 1. O sea que no puedo bajar. Pues nada, tendré que venir en otra ocasión. No puedo ir, así que tendré que ir a otro sitio. Esto para acá. Esto para acá. Tengo la marca ahí puesta, así que puedo venir en cualquier otro momento. Y tiro para adelante. Pues nada. Me he equivocado de botón, ¿verdad? Sí, me he equivocado de botón. Por mucho que me gustaría bajar ahí, ahora mismo no puedo, así que voy a ir para acá. Listo. Misiones. Hace clase de encantamiento, clase de contraste de oscura, como una polilla, una misión secundaria, si no me equivoco. Vale. Ok. Pues nada, para afuera. No sé por qué tengo el libro ahí, ahora no lo puedo sacar. Vale. Tengo que tirar por acá. Ok. Vale, pues... ¡Uy! ¿Esto qué es? Vale.
No puedo. Sigo sin poder. No. Sigo sin poder. Sí, lo voy a probar con cada uno, ¿vale? No, no me deja abrirlo. Ok, eso quiere decir que no puedo abrirla. 21-17. Vale, posiblemente no pueda abrir hasta que no tenga la otra misión hecha. Lo iré averiguando. Es un momento, si puedo salir de aquí, pues, evidentemente. Gracias. ¿Por qué se ve esto así, con esa luz tan... así? Delante. ¿Algo de interés? No. ¿Algo de interés? Pues parece que no. No, no puedo pasar. Pues nada, tiro para adelante. Tiro para arriba. You should be more careful. Now. Ok. Is that all you've got? Uy. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent. Pero eso no es de primer año. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Vale. Ok. Ay. Levioso. Now, let's try something a little larger. Que se cae. Afu. Let us begin with the basic cast. Okay. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Well, No le he hecho caso. O sea, no sé qué me ha dicho, pero yo he ido a mi rollo. Tenía que haber escuchado. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, Anda. take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. Ok. You may begin. Era la Q para protegerse, ¿no? Sí. A ver. Toma. Adiós, bola. ¡Ostras! ¿Dónde le he dado? ¡Oh my gosh! Toma, para arriba.
Abuela. No le voy a dar tiempo, ¿verdad? No le voy a dar tiempo a respirar. Not bad for a beginner. You give as good as Que you no le da get. tiempo ni a respirar. Ay, pobrecito chico. Me da mucha pena. I put you on the spot, and you Ay, rose to por the Dios. challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. No le da ni 2 Glad to have segundos the al opportunity to pobre. practice. If what I've seen today is any Ay, indication, we can expect great things from you. I Ay, por Dios, demand Dios excellence bendito. from my students. They are capable of achieving Ay, it, qué bueno. and they must achieve it. Pobrecito. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional Me assignments. está costando no reírme todavía. Ay. All right, that's enough spectacle for one day. Classes. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. ¿Solo me tienes que decir eso? Pues nada. A ver, ¿tú quién eres? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Hola. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Aquí hay algo. ¿Tú qué eres? Ah, nivel 11, ¿no? Sí. O nivel 2. Yo qué sé. Nivel 2 creo yo que es lo que dice ahí. Más personas. A ver. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Vale. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Venga. Nice ¿Te ha dolido work. en el ego? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It Yo, was certainly good practice. Pobre. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. No usan no participan en combates de varita. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. A lo mejor tiene que haberlo rechazado. Knew I was right about you. If you want to get the most out of Tenía your que time haberlo at rechazado, Hogwarts, ¿verdad? you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Pues a mí me Thank you, pillan seguro. Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ok. ¿Algo más? Misión completada. Ok. Ah, nivel 2 ya. Vale, pero yo quiero el cofre. ¿Dónde está el cofre? Hay un cofre ahí, a mí no me engañas. ¿Por qué me sale que hay un cofre y yo no lo encuentro? Explícame tú eso. El ojo no puede ser. Pero a mí me sale que hay un cofre. What are you up to now? Pues nada, no hay cofre para mí. A ver. Vamos para arriba, que yo quiero ver si ya puedo acceder aquí. ¿Sigo sin poder? No. Qué pena. Pues nada. Algún día podré saber de dónde me saco ese cofre. Yo sigo mi camino. No sé qué hago con mi vida.
¿Cómo era? Lumos. ¿Cómo era? No. ¿Rebelio? Sí, rebelio. Vale, esqueleto de Augurey. Página de la guía. Este es el esqueleto de un fénix irlandés o Augurey. Se trata de una ave extremadamente tímida, capaz de predecir cuándo va a llover. En el pasado se creía que su apenado llanto presagiaba la muerte. Bueno saberlo. Y yo, para lo otro, tengo que tirar por aquí, ¿no? Aquí hay una llamita. ¿Dónde está mi llamita? Mi llamita está en otra planta, ¿verdad? Sí, está en otra planta. Bueno, yo tiro para arriba. Seguimos subiendo para arriba. En algún punto de mi vida. Aquí está la llamita. Alright, all perfect. No sé para dónde estoy tirando, sinceramente. ¡Ay! ¡Mira un menino! ¡Ay! ¡Cosa más mona! Cosa más mona. Y yo sigo sin saber para dónde tiro. V. Vale, para arriba, ¿no? Ok. Pues yo sigo subiendo. Seguimos subiendo. ¿Tiene un aire así árabe o cosas así? Bueno, yo qué sé. Tiro para acá. Tiramos para acá. Seguimos subiendo. ¿Rebelio? No, tenía que intentarlo. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. ¿Eso qué? ¿Esto qué? You can't imagine how inconvenient ¿Qué es travel eso? was before I invented blue powder. Lumos. No, le he dado sin querer a la Q, pero... ¿Qué es eso? Aquí hay algo. Aquí hay algo que pueda curiosear. ¡Oh, animalito! Cosa más bonita. Me encantan los animales. Bueno, yo sigo acariciando gatitos. Felizmente. Pues nada. Un fantasmico. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't black, but you're all in trouble with her. Perdón. Anda, otra vez el señor ese. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such Qué alegría tiene ese señor, ¿no? Now, everyone, please open your textbooks. Pasó un Slytherin, digo yo. Porque creo que es un Slytherin. Before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing oblivion to one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ok. Vale, para Asio. Ok.
Pues bueno, para adelante. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. He dicho ya que me encanta el juego. O sea, pedazo de gráfico y cómo está puesto. O sea, me está encantando. Y mientras que eso carga voy a aprovechar y voy a bajar la persiana. Que es tardecito y está el día ahí. Qué guay. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Okay. So Qué why guay. don't we have our newest students start us off? Qué guay. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think Si va a of this acercar al like objetivo, aquí lo gobstones, lanza. if Pulsa you tecla will. sin nada But para instead of throwing the marbles out, you are summoning them. Splendid! Stay focused. Ah, casi. Vale, creo que ya sé cómo funciona. Excellent control. No, te caes. Otra vez. Anda, se tiene que ir a vencida, digo yo. That's it. Ahora sí le pilla el truco. A la tercera va la vencida. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Vale, creo que ya lo he pillado. Hola. Normas de corte. There we go. Ok. Mi turno, ¿no? Vale. Pues nada, era el 4, ¿verdad? Sí. Es que yo ya le pilla el traquillo. Le pilla el truquito. Lo sé. Le pilla el truquito. Tengo que dejarlo cuando ya está por el... That is how it's done. Venga, ¿quién ganará? Chan, chan, chan. Uy, ¿qué pasa? Vale, es que no lo veía bien. A perfect score. Listo. Remarkable. Es que le pilla ya el truco. En el naranja deja ya de tirar. Ok. Cena Pro. Let us make this a bit more interesting, shall we? ¿Otra vez? I think we are well past interesting at this point. Pues yo la voy a liar. Aquí sí que la lío. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. La voy a liar. This round settles it all. Se me acabó la racha. Vale. Ok. Vale.
Me voy a pasar, se cae, se cayó. Ah, se me ha caído. Se ve yo que la racha se me iba ya. There you go. Me he pasado, ¿verdad? Ah, se le he dado demasiado pronto. Excellent control there. Ya está, ya no... No creo que vaya a ganar ya, pero bueno. That is how it's done. Va más rápido, ¿no? Tiene toda la pinta. Not exactly your typical lesson, is it? No. Ah. Oh dear. Sabía que sí me vaya la racha a mí. Yo lo sabía. Sabía que sí me iba la racha ya. Very good, both of you. Well done. Yo lo sabía ya. Pues nada, ya está hecho. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Why? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Vale, pues ya no hay más. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Buena. Of course, you can use Accio Uy, on humans. ¿dónde te vas? If you're Tengo que so hablar contigo, a ver. inclined. Well, you'd be using it on clothing. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. ¿Serio? ¿Puedo hablar con ustedes dos? No. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it Hace in una dama stride. de hierro y One atrás. often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor.
It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ok. Pues nada. Clase de encantamiento completada. Supuestamente hay una llamita de esas por acá, ¿no? Supuestamente, puede que sea la planta de abajo. Sí, es en la planta de abajo lo de la llamita. ¿Qué pasa si subo? Misión disponible, gracias, pero quiero comprobar. No puedo. Ah, qué pena. Pues nada. Hello there. You're the new student, aren't you? ¿Tú quién eres? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Bueno, adiós. ¿Algo más que tenga que hacer yo? Aparte de lo de la misión. Mi cofre. Que a día de hoy sigo sin saber dónde sacarme el cofre. Off on another adventure, are we? Hay un cofre ahí. ¿Por qué no puedo sacar el cofre? Si hay un cofre. Tiene que ser la planta de abajo, ¿verdad? Es la única solución que yo encuentro. Revelio. Voy en rebelión ni nada. Aparte de esta cosa. Que de hoy sigo sin saber. Bueno, pues nada. Un gatito. Sigo sin poder. Ok. ¿Y aquí qué hay? Sigo sin poder abrirlo tampoco. Esto es un puzzle. Pero un puzzle del tipo... No. Espérate. Piensa. No hay más, ¿no? Solo el de ahí y el de allá. Unicornio está ahí. Unicornio, interrogación. 4. Entonces, si pusiera... Aquí no hay interrogación. Hay que diga unicornio. La interrogación es doble. No. ¿Qué me falla a mí? No. El unicornio de la misma interrogación de allí. En algún punto de mi vida sabré lo que significa. Vale. Dice exponer las misiones secundarias. Las misiones secundarias aparecerán en las regiones de Hogwarts marcadas como... Lo descubrieron. Vale. Gracias. Mundo. Vale. Ok. No tengo más aparte de esas misiones, ¿no? Vale.
No, pero yo quiero ver la misión secundaria. No, vale, pues entonces sigo la otra. Voy a seguir esta. Ok. Pues nada. ¿Qué hago con mi vida? M. M, ¿para dónde tengo que tirar? Para allá. ¿No? Ok. How nice to see you, my young friend. En el rebelio aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues nada. Yo tiro para abajo. Que en verdad debería de ir despidiéndome ya, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque ahora después tengo que ir a hacer otra cosa. Así que debería, en teoría, dejarlo ya. Pero claro, digo eso, pero sigo jugando. Que es lo normal de la vida, claro que sí. Vale. Uy. ¡Qué guay! ¡Ah! Me encanta. O sea, bueno, caerme por ahí no me encantaría, pero el sitio está muy guay. Vale, pues sí, yo creo que voy a hacer eso. En plan, no hay nada más por aquí que descubrir, ¿no? Ay, lo siento. Vale, pues para mí que sí, que lo voy a dejar antes de que empiece la misión secundaria. En plan, está allí en esa punta. Yo estoy por acá. Voy a bajar, bajar, bajar. Voy a guardar. Está ahí guardado, perfecto. Pues nada. Creo que... Vale, eso no era. Ok. Pues nada, ahora sí que sí, lo voy a dejar de verdad, ¿vale? Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente, que espero que sea pronto. Seguramente lo sea, no lo sé. Y bueno, un besito y adiós. Bueno, eso y si averiguo cómo salir de aquí, claro está. Por aquí. ¿Verdad que sí? Sí, pues para acá. Vale. Pues bueno, yo me piro. Así que adiós. Un besito y...